तुम्हार बाकी कृष्ण मी बहुत देखी चाहे हमें मत जोगलपटिया कृष्ण तुम्हें तो हमें मत पीछू हे सखा ओ अरे निज छिद्र न जानंती पर छिद्र भुगा टुपा निजर देहरे बुलुछन मसा पर लोके बोलछन लोक हसा आमे मधुए हमें मत पीक रही छु बाध्य निसरत न कहीं सुना सुना सवार जने झिमटी खेलर कथा गुरु पांडव खेल खेलानु हेले होरा जीता पहला दूसरा आला बेगे रे रे कर करी लागे गौरव करी मने युधिष्ठिर के पकला विधा छित्री पल्ला ठाने कन्न दूसरा दुर्योधन सबे हेले अचेतन जेते थिले ओतका गुट्टे गोदा दे भेन पिला समको कोना छटका कहां के आज का छटका है वो है जानो छटका है वो मामू घर के छ माई वाले कृष्ण मामू भंडा लोग छटका कराने हसी तुम्हें रो 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 तुम्हें सम्मान दौ छ आज्ञा हमर के निसरत कहीं अब रो रो आज्ञा माने जे भंडा सम्मान देसी ना मैं सम्मान देबा हमर घर के हमर भंजा ते निसरत कहीं आबे ए मा कथा त्यो से बाबू रे हां हां छुआ बेले मामू घर निसे बिया हला साल घर हां छुआ तुझे मामू घरे गरी एटा सप्रो तुम तू ही जड़ हेले भी नहीं पारो आगो ओडी तू जन दाबी ना भी बोल छ चांस में ना पर हबी बुढ़ा बुढ़ी हेले जी घर बोलछ मामू घर के आवाज खराब इडा समझते जानि छ रात काना राती को लामु मामू घर के छोटो छु राते हमर भंजा कहीं आबे लुकी लुका कर मोर राते हमर भंजा कहीं आबे आगो काना पत्र छ द पत्र बाबू तो तारा पक्षी बाबूत्र सब कहि दले ननी फेर गुटे पत्रा में हेलो कंसोदन धनुयात्रा करिथिले हां हां बाबू धनुयात्रा देखि लेथिले हेलो आज से धनुयात्रा बाबूत्र सब किछि पत्रा में हाय हाय हेला बोलु छन हाय खोलै दो छुट्टी ननिला हां हसी कहू छंती भानु दुहिता आर कथा ए कहिबो हे गिरी टका जे कंस धनु यात्रा कला आर केउ मासे तुमे मथुरा के गलो आगो केउ मासे तुमे मथुरा के गलो बुझाई कहिबा परा गिरी धरा बुझाई कहिबो परा बुझाई कहिबो परा गिरी धरा बुझाई कहिबो परा कंसोदन धनुयात्रा करथिला हेलो बाबू धनुयात्रा देखि जाइथिले हां हेला केन मास जाइथिले जे मास रो ना कहि देबे हेलो आके कना हिचे जानि छ का हे जे केउ बारो केउ तिथि अटई आर बुझाई कहिबो जगत साई जे पुराण देव प्रमाण नारायण पद ओठु कले रचन गो ओठु कले रचन नने केन बार लागि थिला जे कहि देबे केन तिथि लागि थिला जे कहि देबे आइटा केन पुराण रे अछि पत्रिया सत जना गो बाबू इटा केन पुराण रे अछि के बुझाई गिर कह बियर बार लागि थिला तरो चाहिए का हो जे बोलु ई लेटरिन सफा करा के खाली आनी जे बोल छे सखा देख जैसे ताराखी पक्षीर होय जन्मरु मृत्यु पर्यंत पचराली यहाँ दे क्या दिने जाइथिलो धनु यात्रा देखी सखा जे धनु यात्रा आमे देखी गलु कि नी देखी गलु ताकर काना जो छेबो खोता बले ने देखी जीवा कि हो कर रहता खिसे हो चल सुनु थवा
सखा आग बैशाख मास शुक्ल पक्ष ग आग बैशाख मास शुक्ल पक्ष ग षष्ठमी गुरुवार पुण सखा का करबू माय घरे टिके अकलिया चड़क पके दौ छंत आग बैशाख मास शुक्ल पक्ष ग षष्ठमी तिथि गुरुवार आग कंस धनु यात्रा कले आग कंस धनु यात्रा कले आग मेष संक्रांति जे 14 दिन रे आग मेष संक्रांति जे 14 दिन रे अकुर को पठा इले गो सजनी मधुपुर गली मुही मधुपुर गली मुही गो सजनी देख हरिवंश खोली सखा बैशाख मास शुक्ल षष्ठमी गुरुवार दिने मेष संक्रांति दिने अक्रोर संगे जाइथिली सखा सही धनु यात्रा देखी हेला के बोल हेला इडा हरिवंशर प्रमाण छे गो माई ननिला हेला बोलुछन हे धनु यात्रा देखि जबर कथा फेर पत्रामी हेला बोलुछन पत्र पत्र राधा बोल जेबे तू परम ब्रह्म आर कथा पचारे कहिबो पुण जे अकुर आसिला गोपे आ तार थरे तुमे मथुरा के गल आग तार थरे तुमे मथुरा के गल धनु यात्रा देखिबा के मोहन गो बुझाई कहिबो मते बुझाई कहिबा मते मोहन गो बुझाई कहिबो मते अकुर के पठेतिला अकुर रथ निकरी धनु यात्रा देखि जेबा लागि बाबू के नै आछितिले आ के कना है छे जानि छ का है जे केते समय रे गुपरु पुण मथुरा के गल हे नारायण जे शास्त्र रे देव प्रमाण नारायण पद ओएठु कले रचन गो ओएठु कले रचन समियार कथा कहि देबे आटा केन पुराण थे अच्छे जे कहि देबे पत्रे आसो तो बाबू को केन पुराण अच्छे जे कहो अगो कहि सारो मुई ननिला वावा गुंदले हे जो से गुपी जाला पल्ला बागी सखा हां गुंदले हेवर छने से सखा सुनु थवर सुगुचे कह आगा कंस आज्ञा पाइगा कुरपुन गो गपपुर गला गो मो प्राण धन कंस लेखा गोटी देला आगो सुनी माता पिता बहुत कांदिले आगो सुनी माता पिता बहुत कांदिले आगो सुन गो न बछ हेला गो सजने एथु अंते जाहा हेला एथु अंते जाहा हेला गो सजने एथु अंते जाहा हेला
आग बुझाई कहली माता पिता के गो 4 दिन कंठ देली मु सते जे गोबरू हेली बाहर केते बेले बाहरी थिला बोलुछन आग बेल 3 दंड होइथिला माई आग बेल 3 दंड होइथिला माई आग देख हरिवंश थारा ग सजनी ओठु जुड़ई कर ओठु जुड़ई कर सजनी ग ओठु जुड़ई कर सखा जे केते समय के तमने जाइथिला बोलुछन बेल 3 दंड बोले 3 बजे के मुई घरु बाहरी थिली गो माई हला का ननिला हेला बोलुछन हे धनुयात्रा देखि जबर कुत्ता फेर पचामी काना है छे किछि नै हेबार ताली वा फेर पचराबो फेर पचामी आ लाल मिर्चा उतारी परे आगो सोन में नचका आगो 3 और 10 बजे लगला पिला के किछु चिंता नै न काना भाबुछ ननिला असो केते आसबाजे नंद कुमार कला भमर कथाटे कह मते डरे ग्रहण নাই পড়ো रथे मथुरा गल मते कहब ठीके ठीके नंद कुमार कला भमार कथाटे कह मते रथे मथुरा गल मते कहब ठीके ठीके आर केहू पदार्थ नेई गो बाबू शुभ काम साफिल बसन पिंधिल मते कहब आदि बाबूजान धनु यात्रा देखि गले केन पदार्थ ने कृष्णा पिथिले जे कहि देबे और केन वस्त्र पिनिथिले जे कहि देबे हेलो ननिला आके कान हे छे जानि छ का हे छे और केहू पादकु आगरे देई रथे बसिल हरि और एठु बोले शोभा मधर मते कहि देब विस्तार बाबूजान रथरे बसले पहला केन पात के देख के रथ ऊपर के चढ़ी थिले जे पात्रो ना कहि देबे आर इटा केन पुराण रे छै जे कहि देबे पत्रे आसत बाबू गो केन पुराण रे छै जे कहि दियो भिरकी नाही पड़ो लाल मिर्चार बाबू कारी होई सखा सेटा तो मुई के छोड़ थिली आर मते कंस दखे पठेतिले अक्रोर हाथे जे से रथे पहला केन पहा देलो केन गोड़ देलो केन बुआ गो कथा रे पत्रला लगी तो प्रसन्न कृष्ण भगवान नहीं जानी तने कहि छ क्या जाने बाटा बाटा जो जानी छ चुपचाप उत्तर दियो नहीं जाने बोले नु जो कृष्ण भगवान हेले हेले का करबा ना का बाबू बाबू एंता पद मने पत्रासन
জীবন বলি সই যে মুই হলো আরে শ্রুগাল কাহুরে করিব জাগ ছেলি যে অটই বলির যজ্ঞ ভণ্ডারি বলুছে হেবি ব্রাহ্মণ মাহার বলায় রাজা বাড়ি বৃত্তি তোরা পড়িয়া পড়িব কে বজাইব বাজা সখা টিকে হেলে বিবেক হেবার কথা কাই হেলা যে বিয়ে করমু এটা পুরো সপ্র নাগে জানতা হলে দণ্ড কুইন পেছন টিকে বিবেক করবার কথা কাই বিয়ে করমু আমার ঘর টিকে জ্ঞান হবার কথা ভঞ্জা মনকু কেনতা কথা কহেছন কেনতা মান্য করছ আমার ভাঞ্জা তেনি সারাতে কাহি আসবে কেন চুরচুনা আমার ভাঞ্জা তো ছোট ছন সেমানে তাকর মার কুলে খেলুথিবে কাহি আসবে রুগড়ি খালে জমিন দিয়ে কলসে যে কমাই নি পারবা কমাই নেই পারবা ইনকে গৌচর আবরি আইছন দেখ গৌচর আবরি আইছন সাহস দে সখা এটা কেনাল এরিয়ারে না পুরিয়া হইলে কি গৌচর রখবাই না যে তামনা বলুছন জয় কুষ্ঠ কেতে ধূর পলাই যাব বলুছন সখা প্রশ্ন পত্রাবার আছে যে যেতেবেলে অক্রুর রথে যেতেবেলে বসিছিলে পহেলা যেতেবেলে বাহারল তুমি কেনতা করে বাহারল শুনু থবল শুছে কেন বস্ত্র পিন্ধিতিল বলি করে কহুছ কলিয়াটাকে সাগুয়াটাকে নীলিয়াটাকে কেনটা আবসর করেছি কলিয়াটা বললি রাতের উলি বললি কলিয়াটা সখা আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি নারী রতন গো গোপর মথুরা গলা বেলেন আগ শুভ কুম্ভ মুথা পিলি আগ শুকল ধান যে মস্তকে দেইন আগ শুকল ধান যে মস্তকে দেইন সজনী গ রাধা মাই চান্দা মুহি গ মিত শুকল বস্ত্র পিন্ধিলি গ মিত শুকল বস্ত্র পিন্ধিলি যেতবেলে রথ উপরে যেতবেলে বসল কেন পহলা পাহা দেইছিল কিবা কেন গোড় দেইছিল বলছ আগো ভুইনি কি দেবলি কি পচগুড়িয়া হলো সর করি পারবু মুই তো নি সর করি পারবা তুই বলে তুই ভাল করি পারবো পহলা আমার গাড়ি থিন যেতবেলে সকালে বসুছু আর বেলুড়াকে উতরুছু কি কত রানী বাড়ি কের পাত দিছিল আগো জি আমার গাড়ি থি কেনটা দেখিলি যে মুই কেন দিনা জানে সখা তুমি পুরা স্বয়ং ভগবান ও ভগবান যে সবু জানিছু হ্যাঁ না জানতে বো সখা ভগবান বলে মুই তো নাই তো মুই ভগবান নেছি নর ছাড়া পাড়ো আগ গুরু ব্রাহ্মণ যে নমস্কার করি গো দক্ষিণ পাদ পকাই আগ দক্ষিণ নাসারে বাড়ি ত্যাগ করি আগ রথরে বসিলি মুই গ সজনী রথরে বসিলি মুহি রথরে বসিলি মুহি গ সজনী তুমকু দেলি বুঝাই ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ দেখিব আর গোটি গোটি করি বুঝাই কহুছি আর গোটি গোটি করি বুঝাই কহুছি আগ এঠু কলার চন দুঃখী ধন এঠু কলার চন এঠু কলার চন দুঃখী ধন এ কথা অটে প্রমাণ সখা যে রথকে কেন পাহা পকে ছিলা বলুছন মোর দক্ষিণ দক্ষিণ বলে পাহা কেনটা জানিছ তো মোর হুজনি পাহাকে পহেলা পকাইছিলি হেলা কা বল কাণ হেলা গো কাণ হেলা জেনটা পত্রে ছিল চিনে হেবে তালি জেনটা পত্রে ছিল রাধিকা বলন্তি নন্দর বলা আর কংস আজ্ঞার পুর আসিলা যে শুণ শুণ বাপ ধন
আর কংসর চিঠাও নন্দকু দিয়ন্তে আগ কংসর চিঠাও নন্দকু দিয়ন্তে যশোদা কলে রদন নারায়ণ গো জন্মিলে গোপর জন জন্মিলে গোপর জন নারায়ণ গো জন্মিলে গোপর জন चिट्ठी देख पठासी बाबू के आनबार लगी धनु यात्रा देखे जावा लगी जे से चिट्ठी देख नंद राजा के देस जे नंद राजा जोशदा पढ़ी करी केतनी केते कांसन मोर पो के धनु यात्रा देखे जावा लगी नै इच्छे बोली करी ननिल आके कना है छ जानि छ सुनी गोपी माने क्रोध पार भांगी पकाइले रथ ताहार जे सुन गो मुरलीधर आर केउ रथ चढ़ी मथुरा को गला आग केउ रथ चढ़ी मथुरा को गला बुझाई कह सवार बंशीधर गो एठू जड़ई कर एठू जड़ई कर बंशीधर गो एठू जड़ई कर रथ के भांगी देस से रथ के तो भांगी देले बाबूजान धनु यात्रा देखि गले के रथ पठे थिला और केन रथ धनु यात्रा देखि जेथिले जे कहि देबे आइटा केन पुराण थी अछि पत्रे आसत बाबू गो केन पुराण अछि रे कह ननिला रथ ना कहबा बलबा है रथ नाट के बुझाई रे कह माई होके भाल तो जाने ना लागो मां पपे हले टिके तो जा लागला पता आ मोर साल नाटे लेलु आले न का गई राती राय बजे के दोया सखा अब तोर माई घर गा केन गाव ये बुआ मोर माई घर के कलम मते धरी नेसन हो केनता करस गोड़ धुई देसन हां और पलंग रे बसेगरी ने कह जे टिफिन देसन जे केला क दिली सते जे मोर माई बागिन तोर माई ने दिसतबे बो तो केते बेल हलन तर घर के नहीं नमार माई बोल सखा जे एडा कहि देबार के पड़बा हैं सुनु थवल आगो कौन सा आज्ञा पाई देख आगो सफला नंदन आगो कौन सा रथ चढ़ी गला से तो गोप को गमन आगो ताहा देखी गोपवासी हाहाकार कले आगो कृषका से कंस राजा आगो आसिला बोइले आगो कहा को की छनै कहे आको नंद पा से गोला आगो कंस दे थिबा चिठी आको नंद हाते देला
गोपुर कहा किछु नहीं कहले जेतले अकुर कंस रथ बसी करी जेते बेले गले गोपुर के जेते बेले गोपवासी माने देखिदेले ये बुआ कंस आसीगला बोली करी हाहाकार हो गला बोले सब डोरी डुरा गली डरी नहीं जीवे के कंस राजा आसीछे बोली करी के तार मेछा के देखे मते बुढ़ा डर लागसी ती डर नहीं तार मेछा के मते बहुत डर लागसी सखा जेतले अकुर कहा किछि नहीं कहि करी जे करी मोर माता पिता के जेते बेले कंसर चिठीटे दे देले सेनु काना हैला काना है जे ताहा देखी आगो मोर माता पे ताकू बुझाई गो आसीबा बेलरे अच्छा रे आगो ताहा देखी माता पिता बहुत कांदिले आगो मोर माता पे ताकू बुझाई गो आसीबा बेलरे आगो सब गोपी मेल होई तार रथ भांगी देले सब गोपी मेल होई तार रथ भांगी देले आगो स्वर्गे थाई इंद्र देव से कथा जानिले आगो मातुली स्तरे चित्रा आगो रथ पठाइले सखा बोलैया चेपे गुरी मारी देवे सोनेस थी नहीं बुआ चेपे दे मछली पूरा डर लागसी बा नहीं जो सखा जतले गोपी माने जते बेले सबू गोपी गोपाल माने कहले आर से रथ के भांगी देले जतेले रथ भांगी देले स्वर्गे थई करी इंद्र जानले जदि रथ तो भांगी देले बोले जदि मुई नहीं पठे देमी कृष्ण भगवान तो ने आसन्नार मथुरा के ले आसी पारो कंस के मारी पारबे क्या बोली गुरी से माने गुटे कुट कली होय होय से न मातुली हस्तरे चित्र रथ पठे देले अच्छा अच्छा हैं का रथ बोलथिली का रथ थिन जइथिला बोलु छ चित्र से रथ ना होचे चित्र रथ रथ अच्छा अच्छा आगो चित्र रथ बसी करी आगो प्रभु नारायण आगो गोपरु मथुरापुर आगो गोली जे मुपुरा ब्रह्म बई बर्ते माई आगो ई कथा रही आगो मते सुद कर आगो सुद जा रबछे सुदयार पछे की हो आगो सुदया रबछे सखा से करण साहु कृष्ण कला देखी 20 टंका देछंती तांकु से कृष्ण भगवान सदा सर्वदा रे भलो करी रखि दान बोला अन्नगबार
ଧରା ପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲାନ୍ ନେଗବାର ହରିଗଲ ତାଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ଆସ ଦଉନର ବୋଲାନ୍ ନେଗବାର ଆଉର ଥରେ ସଖା ହେଲା କେବଳ ହେଲା 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 ଏବା କଣ ଲେ ହେବା ହେଲା ହଁ ନନିଲା ବାবা তোলা কেন বসি ধারি মোর গোপীর জীবন আগ বাবু গোপীর জীবন অকুরকে মায়া লগাল গো নন্দন নন্দন অকুর রথ রথ বাহি নেলা যমুনার তীরে আগ বাবু যমুনার তীরে গাধিবি বদিন হরিতমকু আপত্তি করে জল মধ্যে দাই তমে দেল দর্শন আগ বাবু দেল দর্শন কলা কানু বৈশি দাদি গভীর জীবন কলা কানু বৈশি দাদি গভীর জীবন যেতেবেলে বাবুকে নেই আসি সে রথরে বসিকি যেতেবেলে আসুথুসন বাটে গোটে নদীতে পড়ছি যে অঙ্কুর কানে বলছি জানিছ হে প্রভু এই জায়গা আমি টিকে গাধমি বলিকি বাবু ঠানে আপত্তি করছি ননিলা যে বাবু কানে বলছন জানিছ যা গাধবু বলছন যে অঙ্কুর গাধেই আসি ননিলা বুড়ছি যা দেখছি পানি রথ মানে অকুর ঘবরে যাচ্ছি আরে বলছি ভিতর কে রথ কেন আসলা বলছি নিল সে জায়গায় কেন হয়েছে জানিছ আর সে জল মধু বাহারিণ দেখিলা তমকে আগ বাবু দেখিলা তমকে সে রথ মধ্যে কিয়ে কিয়ে দিলে কহে মমতে যেতেবেল কে বাহারি আসি দেখি দেখছি যে ভটান রথ খাড়া আছে অকুর বুড়ছি যে পানি দেখছি রথ ভটাকে বাহারছি যে বি রথ দেখছি যে সেন ভটান যে রথটা থুয়া হেতিলা সে রথরে কে কে বসিতিলে যে বাবু তাক না মানে টিকে টিকে কহি দেবে মানে আকে কেনা হেছে জানিছ আর এঠু রসিয়া গীত কলে রচন আগ বাবু কলে রচন কলা কানু বসি ধারি গভীর জীবন কলা কানু বসি ধারি গভীর জীবন बाबू गो इटा केन पूरा रे अछि रे कहि दियो आग कहि सारो तापर नेबाटा कहबो सखा सही पार्थव पुटेल कृष्ण कोला देखि 20 टंका देछंती तांकु सही कृष्ण भगवान सदा सर्वदा रे भलो करी रखितांत बोलान नेगबार हरि बोल
ତାଙ୍କର ସପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନେଗବା ହରିବ ତାଙ୍କର ଚଲା ପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲ ଆନେଗବା ହରିବ ଆଉ ଥରେ হিলি হিলি বলো ସଖା ও ମାଇ ଘରେ ଏନ୍ତା ଘାଟବେ ବୋଲଥିଲେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଏଥିତି এ বুয়া যেতে ঘাটবু সেতে চার টাইম আছে ଯିବା ବରଜ କମ ସେ କମ ଚାହା ଟିକେ ଦେବାର କଥା ଗো চা কানা দেবে তাকর গা পরে গ্রোস নাই দেবার ন আরু ଏନ୍ତା କେ। ସଖା দেখ যে 3 বজেরু আদে 5 বজে লালো ধৈর্য ধরবু তুই বলি ধরছ মোর 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 কলজার হাড় ধরুছে সতে সখা যেনতা হলে কহিছন মাই ঘরে কহি দઉં ছাড় বিলা আমার আড়ু যেতে বলে পালি পড়বা যে দেখু গা কররা মা সিধা 8 বজামি 11 বজামি 12 বজু নাই যে আগ হাসি কହୁଛନ୍ତି নন্দ নন্দন গোপপুর গলা গো মো প্রাণ ধন আগ পুরা রথরে বসি সজনী গো মাই তুমি শুন শুন শশী মুখে গো তুমি শুন শুন শশী মুখে তুমি শুন শুন শশী মুখে গো তুমি শুন শুন শশী মুখে রথ বাহিনেলে পুরো করে গো যমুনা কুলে মিলিলা আরে যমুনার নদী ওঠে পুণ্যবারে যমুনার নদী ওঠে পুণ্যবারে আগ স্নান করিবা ইলা গো সজনে জল ভিতরে পশিলা জল ভিতরে পশিলা গো সজনে জল ভিতরে পশিলা কুদেলা উঠি আগ নর নারায়ণ করিলে দর্শন নর নারায়ণ করিলে দর্শন কহিলি তোতে ভরসি শশী মুখে কহিলি তোতে ভরসি কহিলি তোতে ভরসি শশী মুখে কহিলি তোতে ভরসি সখা যেতবেলে সেই অকুর রথরে মুই যাউথলি সেই অকুরকে বৈশাখ মাসর খরা তো জানিছ যেতবেলে সেই যমুনাকে রথ বাহি করে নেই গলা তামনে গাধবার লাগি শ্রদ্ধা আসিগলা পানকে দেখি করি যেতবেলে যমুনা কুলের পান ভিতরকে সমিগলা অকুর বুড়ি করে যেতবেলে উঠি করে লেহেটি দেলা নর নারায়ণ সেতবেলে মোর দর্শন করিଥିଲେ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সখা যে সেতবেলে তোমার সঙ্গে কিয়ে কিয়ে থিলে বলুছ কে ছিলে বলছ এটা গোটে কথাটে বুঝাই করে ক সখা মুই তো একলা যাইছে অক্রোর সঙ্গে আর মোর সঙ্গে কিয়ে রহবা ইডা সে খিজনি বাইর কথা নে কহবার মাই ঘরে ঠিকনি আগ বামে সরস্বতী থিলে রসবতী গো ডাহণ থিলে রে কমলা আগ সখা আগ বামে সরস্বতী থিলে রসবতী গো ডাহণ রে থিলে কমলা আগ শিব তহু থিলে পুণ শিব তহু থিলে পুণ আগ পিনাক যে পশুপত সর থিলা ইটা এঠু কলার জন দুঃখী ধন ওঠু কলার জন ওঠু কলার জন দুঃখী ধন ওঠু কলার জন
হেলা কে বল ননিলা हाँ মা হেলা আছনি है गो हेला সখা हेला बोलो घर के आसो हेलो सुरु बाबू नंद जी के पुरम राखिछन से माने राधा कृष्ण अमर बाणी दुती अद्भुत ढोलिया भागे 5 जन को 100-500 गोटे भाद्य मुद्रा अर्पण करती अब रिष्टान तरफ ताको विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करछु जय कला ये कलार मुनार भस कला तू धरी के जा कोला সখা तू खा সখা মাই ঘরে বলুছন যে হেলা पानी दबा गुटा खोई देमी दाई তোমার মা নুরু থিবে না তুমি